Ulitin ko guys dahil na utod yung kwan ko, video. Ito guys. Kita ko sa inyo yung dilisigon ko guys ha. Yan. At ito na yung nadisig ko guys. Kuntip lang. Saka ito yung kwan guys, lintok. Yung pinakapino sa upa. Pero kinakain to guys ha. Ito pala yung didisigan ko guys. Panoorin nyo ha. Pero madilim na. Bot-bot nyo naman. Dala. Una guys, ganitoin mo ha. Na, ganito guys. Para makuha mo ang ganito kapino na bigas. Ayan na guys, kita nyo ha. Ito guys oh. Ito yung pinakapino guys. Ganito nyo guys para makuha yung pinakapino ha. Na kanusin. Di makita. Duin. Sakduin nyo guys ha. Ganito. Na. Kita nyo. Lapit na. Na. Tapos ilagay nito guys. Ilagay nyo sa lalagyan. Na, ganyan guys. Ganyan guys, dahil naurot na yung tik-tik guys. Kukuhanin natin ng kwan, sungo. Yung pinaputi-puti guys. Pero wala na. Ganito guys ha. Para makuha yung pino. Yan guys, tumumpok na yung sungo sa gitna. Ito yung kunin nyo guys para hindi mahalo sa bigas. Pero ilang ulit pa to guys bago ito maubos. Kaya ulitin pa natin. Ayan na guys, meron naman. Kunin natin. Wala na guys ha, wala na. Wala na. Ayan guys, magdidisig na ako. Hindi ako makita eh. So guys, ganito magdisig guys ha. Iganyan mo guys. Na, pos ganon. Na, ganon guys. Para makuha yung bigas guys. Tingnan nyo guys. Nandito na yung bigas guys, yung mapino. Ito yung lumalabas ha. Oh, ganyan guys. Kita nyo? Ito yung natira guys. Kaya wag nyo itong i-impon. Huwag nyo nang i-impon sa bigas guys. Dahil malaki ito, iulitin pa itong galingin. Galingin. Ayan guys, tapos na. Kaya hanggang dito na lang yung video ko guys ha. Dahil malulubat na yung cellphone ko eh.